Nazareno Alessandro Micallef, magħruf bħala Renato, twiled b'Kirkara fit-19 ta' Novembru tal-1951. Beda l-karriera tiegħu meta kellu biss 12 sena, meta ħasem festival għat-tfal. Ta' 15 sena kien diġà kantant residenti fil-Caravel Club ta' Sliema. Bejn l-1968 u l-1970 Renato mar l-Ingilterra. Hemmhekk iddebutta bl-ewwel single tiegħu bl-isem ta' Loving You. Kien der ukoll bħala mistieden fil-programm televiżiv ta' David Frost fuq il-London Weekend Television. Lura Malta fl-1971 iffirma kuntratt bħala kantant residenti fl-Lukanda Ewlenija u aktar tard fl-istess sena ħasen u rebaħ il-Malta Song Festival. Fl-1975 imbagħad irrappreżenta lil Malta fi Stokkolma l-Iżvezja bil-kanzunetta Singing This Song. Miżewweġ li żeffina popolari Alison White. Renato qiegħed magħna. U sinċerament kont qed nistenna ħafna li jasal illum hekk l-ewwel nett għax ili ħafna ma narax. Ħlief nitkellmu fuq it-telefon ma nagħmlux. U t-tieni nett biex inqattaw dawn l-40 minuta li għandna fil-kumpanija ta' xulxin biex insiru nafu li Renato ftit aħjar. Kif int? Jiena żuħilla Alla ngħidu minn hekk ninsab tajjeb. Thank God. Thank God. Tifhem ma dit minn għalih waħda affarijiet għax kultant il-ħajja tiġi ta' ħarta. Tifhem għax kelli stroke issa kważi 3 snin ilu. U biex taxxaqaw dak l-istess sena konna morna Londra jienu Melrose Maldija biex nkantaw fil-jum il-Vittoria, Westminster Abbey, u għajt waħda l-wiċċi, tella l-wiċċi daqshekk. Imma inqumu nibqgħu għaddejjin. Exactly, jiena bniedem mhux nagħti il-passat hom biex ġara il-futur nara biss il-passat. Ekku, importanti. Sa dan it-tant, però ħanitkellmu ftit dwar il-passat, illa għaliex kurzita żied minn kollox, kif kienet it-tfulija tiegħek? Inti dejjem b'Kirkara? Ija, ġurkum minn b'Kirkara, ħana kienet sempliċi, mhux bħallum, għax illum il-ġurnata l-tfal għandhom kollox. Da iPads xajdulhom. Tablets? Tablets jgħidu labu bihom hawn. Jisom monstri ġildu. Ma safx jgħidula. Affarijiet bħal dawk. Għandna ma kienna xejn minn da. Ma timmissjax ma jkollokx, ma timmissjax xu. Għas television. Li dak l-ewwel darba li ħarġ television il-Assandir Malta x'kien TVM. MTV. L-ewwel darba li ħareġ kien hemm ħanut taħt fejn Odwana aw Valley Road. U kien hemm oħti Helen ħatider fil-programm nsejt kien jismu, kienet tkanta mal-Four Links. Helen kienet tidher fuq il-programm tat-television qabel ma kellkom it-television. Żgur mela, ma kienx tifhem. Għax kol familja waħdu ħadd imur jara minn barra, tifhem. Għalhekk kienet xi ħaġa eċitanti. Allura ma jkollokx ma timmissjax. Ħarassa, jekk jiġilek xi ħaġa fil-mobile. Ekku. Fej qatt ma taqgħod timmissja. Jiena ltqajt ma' Helen u rrakkuntat li ftit dwar it-tfulija tagħkom. Ħanaraw il-Helen x'għandha xi tgħidilna. Niftakar kellna tfulija vera sabiħa u aħna konna dejjem close għaliex peress li jiġi warajja twilet sena u nofs warajja għajna qisu miġbudin speċi ta' nilabu u mbagħad kien hemm moħħti wkoll Terry għax iż-żewġ subien il-kbar ishom kienu dejjem ikunu ma' missieri għaw it-tokis jgħinuh, eccetera. Allura ħan dejjem konna nkunu fl-imkien. Imma kellna tfulija sabiħa. Il-memorji jibqgħu sbieħ, speċjalment meta jkollok tfulija bħal dik. Jibqgħu sbieħ għax qed ngħidlek fis-sempliċità li konna jkun nibqa' nilab bin-nemel. Tilab bin-nemel, hija dak iżbar illum ma tantx għadek tarhom. Imma kienu nemel kbar ta' u konna niftakar jienu ħabiba tiegħi Rita. Konna nagħmluhom hawn, dan nagħmlu kbir is-swetek. U tagħmel hekk, u nigżek, ma kontx naf li qed tifhem. U ma tafx inti u konna ma tafx inti nilabu di il-ħarba mur il-aballum. Bil-karozzi li hemm. Ekku. Kont nebbixi int? Ma tantx ħana li kont nebbixi, imma
Kont għadda fil-ġibla, nistaħba. Issa sert s-siktar għarrim, ma sissa. Konti tantom il-girls? Ħafna. Għamilna zmin konna nidħu. Konna naħorġu għaw, dak iż-żmien il-wit, kellek it-tokis fuq naħa tokis naħa l-oħra, kemm il-Prince u Roxy, nejma l-għin issa. Konna tilajna nizlita findi. U jina ħbibtija kien konna labra. Għajdu, għodniks, mux nisabbista, anka l-boys. Kuħati għarza. Umbat? La min nġu għarajna, għattifem ġel għabduna ta' daqtejta ġifiri. ħanna rax għaltinna Helen dwar dan fil-fat. Kien nebbixi ħafna. Imma minn nebbixi mux biex li offendi tali jew kif naqbad najt sarkastiku le. Per eżempju, kienu hoppizom labra. Labra tar sarwan najdu laħna tan-nepis tal-antik. U anka ġilli labra tal-ħjata. U aħna l-wiet ta' Birkirkara konna noqdu nippassiġġaw minn fejt tokis, fej fil-fat konna noqdu aħna fil-futur, mbagħad għax qabel ma konniex noqdu hemm. Nitilaw sa fej il-tokis liħor ta' Roxy u nippassiġġaw hekk, kienet issa stradani għali dak iż-żmien. U kien ikollu labra. Allura kien iżomma hekk u inigges fuq wara l-tfajliet. U dawk jaqbżu, u joxa. Ma qabilna sewa għalt taħħel. Il-qubaj tħobbu inti? Kont, imessi ma tantx nħobbu, mela riveta l-ħela ma nafx raġuni, ma tantx. Meta kont żgħir kont tħobbu l-qubaj? Ija, żgur meta kont nħobbu. Darba ġonna tal-ix taf bil-istorja wkoll. Dalli mi fejġu dal-informazzjoni. Xejbu sagrileċċilu, li niftak konna minna jiena waqti Natali konna minna lija. Viva ma Natali kon. U d-deċidina namlu bil-blod but-sokkoru, u taf inti ma tabina bieċarħama, u ġiet uħti żgħira Pauline. Paul kienet fitta, Paul kienet ħelwa, ma kienet fitta. Minn dak li tkollu imkien, u daħlet subajja kob dit-twerza x'kikun jaħraqu. Żgur sokor maħlul. U jienu waqt Natali biex naxquha minna l-istess ħaġa. U dax kemm bdejna għattiva ma ġi missieri, ma x'kien għamlinna. Għax id-dadi kien rieqed. Żgur mela Għax id-dadi kien mużiċist u kien joħroġ. Mela beda jisma' l-bdej żgħira, għax kienet iż-żgħira dak minn Pauline. Tibki, tiva marret ħdejh, tiva u ħarreġ għalina. Komplit tirrakkuntalna dwar dan, fil-fatt l-istorja Helen għandi. Tiftakar mela. Għaltilna eżattament x'ġara meta iddeċidejtu li tagħmlu xi ħaġa bikom infuskom, allura ddeċidejtu li tagħmlu l-qubbat. Niftakar episodju ieħor, missier qallhom ħammu nistrieħ naqra, ara ma tivvintaw xi ħaġa. U daw ta' tfalli huma Renato, oħti l-oħra u żgħira Pauline. Renato, Natali u Pauline. U ivvintaw jagħmlu dal-imbierek qubbajt. U għamluh qabdu n-nar, ġifieri fuq it-taġen, u dal-qubbajt beda jsir, u mbagħad tfew in-nar, u waħt iż-żgħira marret iddefes subajja fil-qubbajt li kien għadu jikwi. U tajċ kemm bdiet twerżaq, u marret fejn missieri twerżaq fejn widnejh, u qajmitu. U dak missieri dak iż-żmien niftakar oqtlu tqajmu minn nasa. U tista' taħseb Renato u Natali tgħidx kemm ġew il-barra għax jafu x'inhu ġej għalihom. Kienet l-istess praspura li jivvintaw it-tfalu. Kien hemm ħafna praspare, ma stajtx inxandar kollox, għażilt ftit mill-ħafna. Anġela, anke issa fil-ġurnata. Insomma, Renato. Kien ħafna praspar, ġifieri qed kultant jiġru innoċentament, tifin dejjem insemmija, mort il-Bulgarija, kien hemm festival, u festival kien hemm xi 50 pajjiż jgħidu sehem. Mhux għall-kanzunetta, għall-interpretazzjoni tal-kantant. U tant kont ferħan li taf inti kien hemm li l-ewwel tħallna l-final, 50 għażu 25 żejt kien. U mbagħad, ovvjament l-aħħar 5, mbagħad l-aħħar l-ewwel 3. U niftakar l-ewwel tielet waħda, ma nafhimx bil-Bulgari jsir. Malta u bdejt nifraħ, ma tafx inti. Allura bil-ferħu hekk. Għaddifhem, mbagħad kien nkantaw is-song nerġa' u qatt ma nasija di. Niftakar bdejt sejra, thank you.
Thank you, Viva Bulgaria, taf dana. Ekku. U bajdu, Dejjem kienu magħrufin il-Bulgarija, festivals. U bellezza kal-orkestru, kienu jisu pal di xedula u pal passarel, fej pat tal-modelli. Tipo ta' catwalk. Ta' catwalk. U niftakar bej sejjerek, ma donax, u issa reċentament għallu li xat, ġalu dan il-ġismu tal-X Factor, nsejt jismu. Ekku, Ben. Ben. Ġalu xaħġa l-istess ħagġa ġali. Ma tonga ferħal, grazzi, thank you. Imma farid bħal daw. L-iskola kont hobba? No. Taf l-ideja najda, di vera, għatma kont Ma kien ikollok tmur l-iskola. Għamil, zgur, mela. Pero għax affarijiet li ma nistax, għad nisallum, prijetu il-mathematics, per eżempju, forget it, ma anka biex. Għax maritto. No, għabin l-ubda għannod b'subajja. Pero ma tkalli xaġa l-languages, kont għab lingwi. U bqajt. U bqajt sal-lum. Għax tajjeb ħafna l-lingwi jumbat. U l-iktar li tal-limtu, ironikament, l-Inglis tal-limtu għax ta' 16 sena kont mort l-Ingilterra. U għallura t-prattika l-kollu. U kont inkanta ġo klab l-Ingilterra, la Bussola, St. Martin's Lane, fej Trafalgar Square. Qabel ma morru għal-żmien li kont l-Ingilterra, pero inti bdejt tipparteċipa fil-festivals għaw Malta. Festivals ta' tfal inti kont tipparteċipajt fil-festivals ta' St. Aloysius, l-Aurora, ta' Balzan. L-Aurora, Infatti l-ewwel wieħed kien ta' St. Aloysius. Kont l kut tifel. Tiftakar kien għallek id-dadi wara li ġejt mill-festival? Nkun għalbix to give it up, ta' kien għalli. Ħanaraw xqaltilna ma xqaltilna. Għalli, 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 Italja palka xaġek, insomma. Żgur għax Renato dikinhar ma kienx rebaħ u il-festival kien daqsxejn diżappuntat, però Helen irrakkuntatilna eżattament ġara dikinhar. Episodju ħelu kol dak, niftakarina kont inkanta fi klab lokali kienet għandi 16 sena, u Renato 15. U kien jiġi miegħi għax missieri kien iridu miegħi u mbagħad jiġi għalina u naslu fil-lokal u jiena bdejt nkanta mal-band li kellna. Dak iż-żmien kien hemm anke Valerio Valente bħala s-surmas tal-band li kont inkanta magħhom. U Renato joqgħod hemmhekk bil-qiegħda jixrob xi ħaġa daqqa oħra. U kultant Valerio Valente kien isejjaħlu, kien jgħidlu ejja Renato għad kanta xi waħda kien jistħi u kien jitla' kanta. U niftakar kien hemm ħafna li meta beda jistabbilixxi ruħu xi ftit, kien ikollu xi festival emmulaw u jiena kont immur narah bħala kantanta stabbilita. Darba minnhom kellu festival. L-Aurora Hall Balzan. L-Aurora għandikum dik Balzan. U ovvjament ġejna lura d-dar bil-pass dak iż-żmien telatom tlajna narawh. U nżilna insomma ma rebaħx, ħadd irid jirbaħ hu, ma ġara xejn b'daqshekk. Imma Renato kien jieħodhom iktar bi kbar, jiena ma kontx nagħti gost. Irbaħti u ma rbaħx. Xorta. Ma Renato kien jieħodhom iktar kważi personali. U wasalna d-dar kien hemm missieri fuq l-adba tat-Tokis hawn fejn konna noqogħdu, Tokis jiġifieri kellu xerin għandu minnu għal speċi konna ngħidulu t-Tokis tagħna aħna. U għallu xirbaħt. Għamillu hekk speċi ta' u għallu inti ġiet tmur tkanta mel inti taf, ma taf xi ħaġa hekk għallu. U faqa jibki miskin. Tista' taħseb ommi meta tara l-libnek imweġġa tgħid x'ma qaltlux lill-missieri mbagħad wara. Little ftit kien jaf missieri jiġifieri fejn se jasal Alla jbierek għax Renato qatt ma ħares lura għal daqshekk. Taf li sejtu dak l-episodju. Nsejtu. Dak u sabiħ ta' Spotlight, infakrukom ċertu episodji. Sejtu. U sejt li kont bdejt nibki. Però ma tamli xaġa ta' bekk tamlek determinata. Ekku. Fil-verità dawk il-klim tal-papa, naħseb wasluk fej wasluk il-lum. Appuntu, vera, ma matrita. Rajna ritratt tal-papa tiegħek hemmhekk ukoll. Mela. Kemm kien raġel sabiħ, kien mużiċist. Għaw kien jgħid li nixbu, ma natax nara nixxib, għajna missieri. Iktar naħseb l-lom, għodni ġbaħi.
Wara dak l-episodju inti għatli mill-ewwel kont għadek żagħżugħ u spiċċajt l-Ingilterra. Kien hemm dik il-koppja li ġew mill-Ingilterra dawk il-Jewish couple. X'kienet eżattament? Dawk ġew il-Caravel Club, għaw kwisi sanu għasadu jizistillu. U rawn inkanta kemm kan żmien 15 għal 16. U vera ħadu grazza miegħi u tellhom l-Ingilterra. Għadman l-ewwel darba li mort, meta ġew għalli għax ovvjament kellu jiffirmaw li missieri. Żgur. Għax kont underage. U għalluni maħħom kienu sonjuruni da, ġifieri. U niftakar kienu jippromotjawni, għamlu li recordings, għamlu fatti recordings, id-dekka, il-kompanija dekka, marxa kħed jistazisti. Londra, u kienem il-kantanti li jena kont kif naqbat nejt. Tammira. Nammira bħal Tom Jones, għax ikollhom miktub, fl-studio bħal mawaw, imma ikollhom miktub, per eżempju, recording session. Iskur l-iskeda. Rena, u bat studio ieħor, recording, u kienem Tom Jones, minn kienem iżjed, Humperting, Cliff Richard, tara xi pjaċir, qed inkanta fl-istess studio sa daw il-kantanti. Dak iż-żmien. U niftakar l-ewwel impressjoni li kelli ta' Londra, ma sajtajt kas ta' Londra nnifisha, beta rajt id-daw li double-decker buses, bejt niftakar film, Summer Holiday ta' Cliff Richard. U dak li għaddi minn moħħi mill-ewwel. Għat Isku dak kien kollu mużika. Żgur, mela. Pero inti fi snin 60 mbagħad iffurmajt il-band tiegħek kien hemm l-Skylarks. Dak qabel sifirt. Qabel, kont għadek ħafna iżgħar. Mhux jien affirmajt. Inti kont parti mill. Żgur, mela. Ħanaraw dan ir-ritratt, Għandi ritratt tal-Skylarks fil-fatt. Le, da xedulu, ma' l-Aquarius. Għaxu, bat kien hemm l-Aquarius fin-1974. Fin-1974 kienu Godwin, Lawrence, Charles u xek, u inti Renato. Dawn huma siltiet mill-musicals li konti parteċipa fihom. Minn dawk li konti parteċipa, din xi ħaġa tal-aħħar u ġveru. Meta parteċipajt anki. Għax inti tħobb ukoll ir-rock operas. Il-musicals u rock operas, ħafna hija. Inti kont ħadd sem f'Bastilja, Ġensna, Tommy, Jesus Christ Superstar. X'tgħidilna dwar illum ma tantx għadna narawhom. Politina navinut fil-Amerika, Spiru ċefaj. Kolla kozi kemmu, kolla kemmu maħad sem. Ara xieġmil, dinna tibqa it-timbru tijaku. Bawa ħobbu għadis dil-kanzunetta. Ekku. Dal-fitta li ħadna minn għandaw li sewna taqbit bil-lajru kem ħbit kontra tana għal-xmana kena l-win il-barrani jittajru tal-ġit il-ġbxejjeċ tal-gwerra ġoportna u l-kanuni maċdudna jifittxu il-għadu ħajjir. Poplu bil-ġu. Di kanzunetta Angela, għet jisimawna. Emmek għet jisimawna t-telespettaturi tagħna. Jiena dejjem niftakar Renato jikbi fiha din isom. Iva, jiena kontent l-ewwel rock opera ġensna li kienet saret dar il-Mediterran għal-konferenzi dak iż-żmien. Għamina mux kamil darba, kollu saħseb saret fuq 40 darba ġensna, bħax konna minni ħagġa imu koll. U niftakar di kanzunetta l-qasri tajjina, meta Paula Bela, l-maestro, għalli għandi għattu tomma kemm bitwila ma tispiċċaqati. Jina rriċ ħaġa, kontat nizajt dak iż-żmien. Ma kellu Paul Jordi Majna, din l-bissitti hija fejn noqgħod nisfem għal bażżeffina u hekk. Qegħdin għalli s-satara, ma slow, ma tqalli s-satara, ma kellu raġune, u saqsejt l-lommi fuq il-gwerra. Jiena nħoss ħafna emozzjoni. Kontattila l-lommi, u bħad bdiet tajdina fuq żmien il-gwerra. Kemm kellhom ġuħ, minn xi xaddew, għaxhom kienu rifuġjati minn Bormla, Birkirkara. U meta iktar sajt nifhem mal-kanzunetta. Sa dan it-tant però għamilt ħafna suċċessi b'dawn ix-shows li kont għamel. Però tkellek xewqa illi qatt ma rnexxiet, sfortunatament.
Inti darba rrid tuħu sem, għalmenu niftakrek tajt, li dejjem xtaq tuħu sem f'San Remo. Iva, għaxija l-Eurovision, tħalt għalli għax kienem, mux għat għalli, għat il-Moto Song Festival, kienem l-Eurovision involved. Imma għad ma kien interess kbir fil-Eurovision, u għad nisalluna l-verita. Xie titħob ħafna il-diski Italjani. Il-diski Italjani. U dejjem xtaqt il-xoqat jgħaj l-inkanta fil-San Remo. Taf dak iż-żmien kienu jikkantaw kantant Taljan. Iva. U kantant barrani. Iva. Sa fejna fejn qatt ma kellhom Malta magħhom s'issa ġifieri. Sa m'għadhomx, għax m'għadix issir bil-barranin. Dik kien sewqa tiegħi. Dejjem nisimgħu jgħidha Renato. Għandna trabbejna fil-mużika Taljana ta' Ekku. tipo Mina, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Modunio. U ntqajt ma' ħafna kantanti minnhom inti wkoll. Żgur mela ma ħafna ma kantanti. U ironikament l-iktar tnej li kont inħobb li kienu Rita Pavone u Mina. Għat mar nesċili. U t-nejn għadhom hemm u għadhom tajbin. Għadhom rajta għax Rita Pavone nbidlet ħafna. Tajbin ixajju, vera, jek mandi xej, jek bambin tani don, mandi don tal-lejra, man era l-xej u għal-ħat. Għedew kolħat gudla tuħim, jina għadejm jgħat għaddisi, jina sassa number 5. U ma nafafx namen, għara per esempio Boccelli u da, ta' kien sa number 20 u nammirom, jina sa number 5 namlu tajjeb u imma semmek nasal. Allora, pero niftakar darba li jert, darbtejjert, titni lejra, niftakar fil-gwida ta' rizmin Black and White, kienet għada, kienem ritratt ta' Enzo, għuzman Marita Pavone, kienem xaħġa l-Italja, kien Marikan ta' Enzo, għedivem, u għabet waħdek, Marita Pavone. Ma żmien wara, ovvjament sirt ammiratur kbir ta' Shirley Bassey, u niftakar il-Bajzo, il-bambina tal-Sema, kien mar festival għandu kien il-Polonja, u kien kien hemm mistiedna. Shirley Bassey zindor nofs id-dinja. Darba kont qiegħed jidher li konċi. Mela, jienu ħelen konna morna l-lotterija, l-ewwel lotterija li sajta l-Ewropa. U kienem Shirley Bassey bħala mistiedna. Ekku. Sa dan it-tant, l-1975 mbagħad Renato irrappreżenta lil pajjiżna Stokkolma jidher li kien. Mela, bis-saħħa tal-laba jiena kont mort hemmhekk. Jerġa'? Mela, għajt magħhom. Kienu rebħu laba qabel. Mela, fis-74. U inti kont minn tal-bidu, l-ewwel marret Helen u xejn. L-ewwel kienu kien hemm Joe Kutajja, Marija l-Maltija, mbagħad Helen u Joe, li mħabba, mbagħad kien hemm geb ta' xi sentej, mbagħad mort jiena. Mbagħad kien hemm geb ta' 17-il sena. Ekku. Nixtieq ikollna daqsxejn tal-memorji allura propju anki mill-Eurovision Song Contest ta' dikina Renato bil-eleganti biex nixel. Ixti ngħidlek xi ħaġa. Għajdli. Taf li di l-għawissu ta' li fuqi. Taf li għadha sal-lum. Għax hemm daw mhux għadha għandi, imma l-Eurovision fans daw fissati fuq l-Eurovision. Li jamlu bħal Pol kull sena. U jażlu per eżempju l-iktar song li toġobhom u di il-sut tiegħi dejjem tkun mal-ewwel għax. Baqgħet sabiħa bħala għajna narawha. Tas-70s. Ħanaraw inġibu ftit memorji anke lit-telespettaturi tagħna propju tal-Eurovision Song Contest meta rrappreżenta lil pajjiżna Renato. Shouldn't go right. Your stars are not twinkling so bright. Don't cry, for what's the use to be counting your blues? Just say you had a date and your friend turned out to be late. Cheer up, think it's a boon. Kanzunetta li tibqa tkanta maħħa. Għal-kont għetnajlek u koll, għal-kont ta' fejtiġu. Ilu għasab. Kem rajtek twil f'dak il-film? Iva, kelli fil-platform daqsi, dak kizmin il-platform, pura dimxie bijom il-lum. Daqsek, u takkunu li għatedher twil, u kont irqa ħafna. Kont tgħid li xi ħaġa? Għaxġid verament, affaxxinani li, kont għati kanta f'hotel, il-awra.
U spiċċajt il-show, ġew ġuventur, ta' kabist għandhom, laqas kellhom iktar minn 20 sena, u għalli, are you the same Renato, mill-Ingilterra, the same Renato that sang in the Eurovision? Ikunu. Ila ħares li ħatlu, how in heaven's name do you know about the Eurovision? You weren't even born. Għalli, no, we are great fans. Yes. U kelli għalli dan, ma zbar fi jisimhom. And we always vote for Chiara and Mary Spiteri for the songs. But for you, for the costume, it's always on the top 10. Irridu ngħidu li l-Eurovision fil-verità hemm ħafna fans, ħafna ammiraturi tal-Eurovision. Min kun onest, jekk ikun hemm Malti va ninteressa Mhux il-pija ma ninteressax. Però parteċipajt f'ħafna festivals lokali inti wkoll. Anke barra minn Malta, jiena kont laki dort nofs id-dinja ta' Angela. Tipparteċipa fil-festivals? L-Arġentina, il-Brażil, iċ-Ċili. U dik qed naraw għaliex il-festival is-Song for Europe dak iż-żmien kellna live band aħna, ma kienx tkun faċlina niftakar Renato kemm kien ħelu. Konna nagħmlu ħafna rehearsals. Jiena kont nikkaverja kollox għal Radio Malta dak iż-żmien meta konna niġu hemmhekk u nagħtu xandira għar-radju. Niftakar kont inkun fil-gallerija u nagħmlu kummentarju kull darba tal-festival. Alone, di kienet Alone. Kien sabiħa id-diskata ta' Dominic Gallia. Nsejt il-klima, il-klim ta' ġo fil-ġiri u ta' Rejma Hown, nsejt. Pero kienet ballad fil-verità din is-song. Infatti, da' storja mux l-song nifisa. Diska ta' Edmond Zarb, biklim u l-mużika. U di kienet di bil-Malti fil-verità. Bil-Malti bil-Inglis, kienem bil-Inglis. Ma l-popolari salvi xommu għadi diska, ma t-għadu fuq il-radio imma, għaxi raġuni. U niftakar, kienem l-ewel tlet songs l-ewel tlieta. U tinsaz waħd l-ewel waħda tmur il-Eurovision. Bad kienem pjermi ieħor għal-Best Interpretation. U t-tasi wara xulxin, l-ewel darba kienem mal-testanti, kanta diska ta' Edmond ħaddet il-Best Interpretation. Mbagħad kien hemm Helen kantat l-istess ta' Edmond Zarb ġiet ħad il-Best Interpretation. U mbagħad jiena bdik. Marelli, u daw dejjem mortu tirrappreżentaw il-pajjiż nax imkien ieħor. Żgur mbagħad użajnihom bar mhux mill-Eurovision biss, konna użajnihom barra Asja tu. Baħat l-akkem għanna kważi l-Spanja, Barcelona, it's beautiful, eh? Jina jqabduna ħafna nostalġija xina waħda minn dawk li kont nħobb ħafna il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, xaħna kena il-Festival liħor tal-Kanzunetta Maltija. Kien jamluħ. Kien sabiħ il-festival, u ħagġa li promotjaw il-lingwa Maltija. Għax il-lum il-ġurnata kont qed jirrekordja bl-Inglis. Ftakar anki sar fit-teatru ta' Ali, per eżempju. Mela fl-open air. Il-teatru Grek. Ġifieri, dak huma affarijiet ta' meta ħadimna radju aħna għexnihom kull sena. Sena wara l-oħra. Qabel fuq ir-radju kien ikun il-ċedu. Ekku. Irrid ngħid ukoll li Renato kien strumentali biex kien hemm ċertu kantanti żgħar u dejjem tom l-opportunità. Iva, jiena meta nisma' xi tajjeb, kemm nista' ngħidu jew ngħidha. Kif irnexxielek għax Odessa dejjem titkellem very highly of Renato. Odessa kienet skoperta tiegħek, le? Iva, kif l-affarijiet jiġu. Jiena kont kanda f'hotel, għabu ġibba, u s-soltu tuni kamra vera l-bord għax inti kamra x'inbiddel. Imma dik tawni kamra viċin fej l-open air. Fej l-open air, fej il-pool. U niftakar, għet nbiddel, u baqi kien hemm diska dik, Someone Like You ta' Adele, għat, mux Adele, kantat kien brava, dik sibta xi barranija. U niftakar, ma' nżilt, u bat kien hemm il-dal, għat mismatlu David. Għatlu David, għatlu minn kienet ikanta qabel kemm kienet brava. Għallu għadha jisam Odessa, għatlu għeħe. Għatlu għekbar ma nafix, ma fi kazajla kemm brava. U the rest is history, xo ma tatila, jina sanajlek ejja miħaj f'postijiet, ħalli jaraw, tibdu jaraw kien nis, bħalma nitma Aldo Buzutti. Ekku. Aldo Buzutti għatlu ejja miħaj. Lu mesax, da għanna, għax ma taslew da smajtu l-Aldo, għatlu fej kont mistoħbi inti, għandu l-ħenu tal-ġen, no? Ekku. Għallu ma tafxin, pa speċi, nħos dak il-soddisfazzjon. Pero il-rabta li jem bejnek u bejn Odessa hija xi ħaġa fenomenali. Odessa dejjem tajta x'Odessa
tanti sinċira li għed twildet ma' s-sorijiet, għax mamma taħħa mardet. Meta kienet zaħira. Allura kien modest s-sorijiet, għawek viċinaw, tal-kresh, jgħodu xsiba. Ħani ifu għem mux id-għajt maħħu Right. Ma Renato ntqajt kontet inkanta ġo post, għax kien hemm DJ kien sema inkanta għalli ejja kanta f'dal post. U mort inkanta, u msomma, u xin tlaqt lem, għaskont naf li kien hemm Renato prezenti, infatti kien għadu għet ibiddel fil-kamra u l-għada nirċivi telefonata għalli odessatlu, Iva għalli Renato jien. Għatlu, Renato min għalli l-kantant. Għatlu dak li għamlu l-ek iċ-ċajta tal-iskib. Għalli Iva jien kolli kemmu. Bat għalli fej kont mistoħbija u għek għalli tħobb ħafna tkantatlu minn dem kienet ix-xewqa tiegħi li nsir kantanta. U minn dakinhar lem stidinni niftakar kont mort lanċ għandu. U minn dakinhar lem mxejt qoddim, mexxin il-qoddim. Xieħlew, Odessa baqat. Iż-żajra tagħna. Ek tgħidli. Iż-żajra tagħna. Għaxi ma mir-rispeteri semata u ċemplit laqt li dik bini katta bejn is-semi kemm brava. Għatila Odessa, insomma, baxxa sarretta f'sorroħ bibbat, u l-lum il-ġurnata minnu Meri nseħu l-tifla adottata. U għalek xtaqt li tkun parti minn dan il-programma x'naf kemm importanti fajjitkom Odessa. Kif il-tqajt ma' Alison? Il-għalix Renato għam iż-żewġ il-Alison White. Il-ħotel, konna l-snunilu, l-Skyroom, u kienu ġew iż-żeffina, senna nafu l-xulxin. Għedu, għajt, titħaxbi, nas ma jajdux, I fell in love, I fell in love with her completely. Pero iktar li I fell in love with her long legs. Għax twila, mux ħazi. Pero l-impressjoni taħħa tijak xkienu għall-ewel. Badax konna għazza xul, mux jina kelli għazza maħħa, imma kħeġ għazza miħaj. Ek għalt li ħana raw il-filmat. My first impressions of Renato, well, to be honest, they weren't really very good impressions, to be honest. When we very first met, we didn't really like each other at all. He thought I was very stuck up. And I found him a little bit, well, very sort of, a bit rude sometimes, actually, to be honest. But then when I got to know him a little bit better, obviously, my impressions changed on that. Yep, I had a boyfriend still in England. His name was Thomas Richardson. And little did I know, he told my mother that he wanted to marry me, actually. I didn't realise that. I said, obviously, I wanted to dance and have a little bit of a career before I settled down, although I didn't realise he'd obviously spoken to my mother. So when Renato and I first sort of were going out with each other, I said it's a very platonic relationship, I said, because obviously I have a boyfriend in England. I think he was a little bit jealous of that, actually, to be honest, on the quiet. When the chocolates and flowers came along, it was a little bit my fault as well, I must admit, looking back on it, because I did say, it's a platonic relationship. I don't want to get serious. But of course then he was taking other girls out, and I remember seeing him in the foyer of the Paluna, and suddenly this girl came up, this foreigner, and suddenly flung her arms round him and started snogging with him, actually. And I was a little bit taken back, and I thought, well, that's a bit rude, doing that in front of me. But of course I did say, I didn't want to get involved. So in a way, it was a little bit my fault, but I suppose I got a bit jealous as well on the quiet. So, of course, then I went in the huff with him, and we sort of broke up for a while, although we weren't sort of going seriously at that time. Kemm ħelwa Alison. ħafna ħelwa, jiena tqajt magħha. Alison apparti kollox, I would consider her my best friend. Dik li relationship importanti li l-mara tiegħek mhux il-mara qed hemmhekk biex ittik it-tfal u tissajlek whatever. Għas jiena nsajjar mhux hi. She has to be your best friend. Jiena kont lucky għax kell forsi għandi 4-5 best friends. U għed minnom miet li darin. Ejva.
Larry Douglas, għadna sal-lum naħseb fih u ma nisiħqat. Għandi best friends oħra, waħda minnhom hija Ellison. How nice. You know. Pero f'dak iż-żmien Ellison kellha kuntrattu kellha titlaq Monaco jekk ma nisbaljax, kellha tur il-Ġapan. Marru San Remo, Monaco, għaw. Umbat kif kompli ir-relazzjoni tagħkom? Umbat mort l-Ingilterra, x'kien eżatt wara l-Eurovision, mort l-Ingilterra, ċemma wara l-Eurovision ġejt għamil xi xahar u Malta u mbagħad mort l-Ingilterra. Għax kont għad niżgħar, tgħid nipprova hemmhekk, you know? Ekku. Ellison kompli tirrakkuntalna, ħanaraw. It's funny how fate, your destiny takes you, because before I actually came to Malta, I had an audition with Ballybentibur, and I should have actually gone to Monte Carlo in the March and danced with Ballybentibur in France. But I'd promised Olivia Dow, she had her own cabaret group here in Malta, that I would, I auditioned for her company, and she asked if I'd like to come out to Malta, and I said, okay. So I'd already given I hadn't actually signed any contracts, but I'd given my word that I would, you know, take the contract with her. In the meantime, then I'd had another audition for the French company, and they'd accepted me, but I said, would it be possible, could I join later, seeing that I'd already given my word to Olivia to come to Malta. So I actually came here first for 6 months, and that's sort of when we met. Xi ġmiel u naturalment din ir-relazzjoni waslet sabiex Renato u Ellison jingħaqdu fis-sagrament ta' żwieġ. Intom iżewwiġtu l-Ingilterra. Hija mela St. Joseph's Church kienet kesa f'Novembru. Fatifet ilu kellna l-anniversarju. U ddeċidejtu li tibqgħu tgħixu hemm. Żgur, però ma tiddejjaqt. Għajna ħaġa isbaħ minn pajjiżna ma narax. Isbaħ minn Malta. Bitep l-ħażin kollu tagħha. U dik il-ħaġa li kull jum dejjem bix-xita u dejjem u snow hekk. Dispjaċini, titla we're gonna go back to Malta, sekk titġejja miegħi, f'każ hawnhekk waħdek mhux noqgħodha. Ħanaraw x'qaltilna Ellison. So when we decided to get married, it was round about September time. He'd actually proposed to me in Malta, and but at that time then we decided that we were going to live in England. He was working a lot in the northeast of England, and then he was very, very well known up there. So we decided to get married in England. Unfortunately, he wasn't very happy there. We went into buying a house in the northeast, and I think because it gets so very cold and the weather's absolutely dreadful, I think he missed home very much. And he said to me, Ali, do you mind if we, you know, move back to Malta, which I didn't. I mean, we stayed, I think, in England just under a year after we'd been married, before we came back. Għandi ftit mużika sabiħa, nixtieq insemmaħa lit-telespettaturi tagħna ħa nisimgħuha. Il għaliex din il-mużika instamat l-ewwel darba waqt iċ-ċerimonja tat-tieġ tagħkom. Ija mela, kellik. Ave Marija. Kemm dort knejjes. Ux. Mamma mia, u Malta. U kont l-ek, jataflek l-Awstralja mort ikanta qoddisa, anka l-Awstralja mort darbtej. Mela. Biex ikanta qoddisa. L-Awstralja of all places, ta' Ekku, pero... Malta sintendi kważi kullum kien, mawx kapella u kien salim ma tkunx fija. U baqgħet xi ħaġa sabiħa. Ma din ġiet interpretata l-ewwel darba. Żgur, mela. Propju waqt iċ-ċerimonja ta' il-grupp tiegħi kont qed nagħmel ix-show biex qogħdu kwiti, irrekordjajta live u ma daqqa fil-Knisja. U x'kienu l-emozzjonijiet tiegħek meta rajt il-Ellison dieħla bil-libsa tat-tieġ fil-Knisja? Nara kif qed tkun dax irrabjata x'ġiet tard. 3 kwarti tard, Però... Mux irrabjata, għax kien hemm il-kessa, kien hemm kessa fil-Knisja. Ekku, ħammorru għal numru 14 lill-kollegi tiegħi mit-taqsima teknika, illa għaliex Ellison kellha libsa tat-tieġ partikolari. Ħadd irrakkuntalna dwar il-libsa tat-tieġ, ara tiftakarx dan il-mument. My wedding dress actually was a present from the family. And I must admit, I was a little bit nervous at first because I thought, oh my goodness, you know, normally you always try your wedding dress on. But the family had actually bought my dress. Terry, his sister, who's wonderful at sewing, I'd given her my measurements, and she'd actually
taken the dress in for me and it fitted perfectly. So when Mum, because his mum obviously was still alive, then came over to England, she brought the dress with her. Of course, I was very nervous, but when I put it on, I mean, it just fitted like a glove. And we all started crying. You know what it's like when you put your wedding dress on and your veil on. In fact, the veil was Helen's veil, his sister. She let me, so I had something old, something new, something borrowed. So his sister Helen, I borrowed her veil. It was a very, very long veil. It was beautiful. He was relieved that I was happy that everything, that the dress fitted well and that it was a beautiful dress. Very, very plain, nothing fancy, but it was lovely. Xeħlew, libsa tat-tieġ mur iġib lilna l-Maltin li ma nkunux ippruvajnija qabel immorru għaċ-ċerimonja tat-tieġ. Imma kienet rigal tal-familja ta' Renato. In Addis, it's not the dress, it's the person. It is. U l-lum ġiet ipprovata. U veru. Grazzi għal Alison u għal. Għabdu biex bħal-armara, l-axar intervista, għalix jina kon biħsibni fl-axar ta' dis-sena nirtigra kompletament. Pero, peress jessa fi 28 għanda l-40th anniversary, Alison, issa tal-Mediterra, għamil show kbir. Ovvjament ma staqo kod sammur mbagħad l-Australia biex nagħmel konsert Melbourne, New Year's Eve, kun l-aħħar wieħed mbagħad. Nagħlaq imma issa ma nistax, is-sena diħla kolli nagħmel. Nawguraw l-Alison anki għal. Għandi sena oħra mela. Ma jibbu, ekku, ħankomplu ngawduk. Imma kien hemm mument meta il-familja ta' Renato kellhom sajjetta fil-Minazzi. Darba Renato rċieva telefonata. Ħan nisimgħu x'qaltilna Alison. Niftakar konna qegħdin il-mellieħa niklu xi ħaġa ma l-aħwa, mhux kollha, l-aħwa ma insomma. U ċempel Mario u qed jgħidli li m'hemmx aktar xi jagħmlu. Kollu ovvjament jgħix bil-magni għalissa sakemm isib il xi ħadd donor biex ituh kilwa. Għatlu Mario, għatlu x'għandek bżonn? Għatlu jiena lesta? Għalli speċi jisu beda jiddejjaq jgħidli miskin. Għatlu jiena lesta? U nimmaġina nkaħuti kollha lesti hu. Nkaħut il-mara tiegħu jaħasra, kollu offrew, għalkemm l-età tagħhom ħafna iżgħar minna l-aħwa ġifieri kollha. Kollha offrew, anki ommu, il-kunjata tiegħu, dak iż-żmien u l-kunjatu. U biex ma ntawwelek bdejna nagħmlu l-eżamijiet. U ir-riżulta illi jiena u Renato ġejna kompatibbli, dem l-istess u kollox jaqbel. U fl-aħħar il-professuri ħarġu bid-deċiżjoni illi jieħdu kilwa mingħand Renato. Fil-fatt għamilha ġara li ġara, konna fuq ix-xwi kienu ħuti nibki d-dar u nitlob il-mulej. Mbagħad ċemplet li oħti tibki u taħsdek dak il-ħin. Tibki bil-ferħ li ċemplula mill-isptar u l-operazzjoni kienet suċċess. Għadu jaqbadni l-barċ sallum. He was so brave because Renato doesn't like injections. He doesn't like the doctor at all. He hates those sort of thing. But he was so courageous when it came to that. And I know his brother Mario was, obviously, it was such a blessing because through the operation, obviously, we were all waiting. And of course, his brother was in ITU for a while. But as soon as they knew the kidney was working, we were all relieved. And of course, the operation for the one that's giving the organ, is just as traumatic as the person that's having the organ. But, he was an absolute trooper. He's so selfless. He always wants to give. He's such a giving person. He would give his last cent. Whenever he goes abroad, he always thinks of other people, never about himself. And I think that's what's so precious about Renato. He's such a selfless person. Taf li vera, come to think of it, vera.
Juma ta' nsifer, kuku nimur xħarġa. Najdek il-veta veta mur ximkien barra, għall-Awstralja specialment, li nixxie li t-setta taħtu u di kalzetti għalija, għal-bissi ma l-bieku b'nara naxa li b'sa sabaħ l-lisin, u jidik dik sabaħ l-di. Ġifiri taħseb kullħat, għalik il-bare necessities. Ma tanċ jamlu bija l-affarijiet. Semmejna l-Mario ma nistax, ma semmix il-Mario Sarnandu nsemmulu is-sanġelata. Għadda 10 snin, Mela 10 snin f'Ottubru li għadda. Ekku, nawgurawlu minn hawnhekk u grazzi għal Renato li qed jgħix ħajja normali llum il-ġurnata. Żgur. Bdejta fenti f'dak iż-żmien għax hero mhux hero. There's nothing heroic about it. Għalija hija xi ħaġa anke li kien barrani, jien naħlef Ommi Aziza li kien barrani u kien bżonn li nagħmilha, kont nagħmilha xorta. Renato, wasalna biex nikkonkludu għax sarinna l-ħin. Mhux qabel però ma naraw dawn il-messaġġi indirizzati lilek. Grazzi Angela. Huwa pjaċir u nur għalija li ngħidha di biex ikunu jafu għan-nies. Ħalli jieħdu l-istess eżempju. Aħna tmin taħwa u Alla jbierek għajna ninħabbu, għajna nagħtu kas xulxin għalkemm ikun hemm drabi li ndumu ma naru l-xulxin, però daqsxejn ta' telefonata nistaqsi lil ħuti kif inti joħt. Hija ħaġa verament sabiħa. Jalla il-bambini tina l-grazzja li nibqgħu hekk. Hija ħaġa sabiħa. Renato, nixtieq ngħidlek illi inħobbok ħafna. Renato, jiena inħossni gburija ħafna. Inti bniedem importanti ħafna f'ħajti. Nirringrazzjak ta' kemm entni, kemm xena mużikali, kemm l-affarijiet ta' kuljum, ta' kemm il-darba sajjalli. Nixtieq ngħidlek nirringrazzja fil-verità lil Mulej li laqqani ma' bniedem bħalek għax min jafek personali insa li l-ewwel nett int qatt ma kont snob u qatt ma kbirt għax bil-popolarità li għandek stajt titkessaħ il-kikurit imma tant żbieħa li għandek ukoll li bniedem umli u li toġobni ħafna fik li dejjem żammejt saqajk mal-art. Bħalma tajt li da d-diskors ukoll. Nixtieq ngħidlek li nħobbok ħafna u grazzi ta' kollox, Renato. I met you when I was 18. I'm now 63. Oh, I shouldn't tell my age. But you've been the love of my life and I love you very much. And I just hope that the next few years together will just be as happy as they've always been. With all the ups and downs. Għax il-ħajjek palmatlek aktar kmini. Il-ħajjek sejra. Għadiver. Pero jina palmatlek, I always dwell on the good times. Which is important. Marf kif tajda bil-Malti. Naħseb l-affarijiet zbieħ. Ekku, pozitiv. Anka meta tommi u man-bit li terin il-ħabib tijaj. Qalbi miksura ma xorta naħseb l-affarijiet zbieħ. Renato, wasalna biex nikkonkludu kellha ħafna aktar affarijiet nurik imma l-ħin huwa dak li hu. Iva, jgħaddi mara. Itir il-ħin, speċjalment meta nkunu qed nagħmlu din il-parti fil-programm tagħna. Grazzi. Grazzi lilek, Angela. You're looking great as always. Bħalek. U vera ħad pjaċir. Qed napprezza, grazzi. Grazzi ħafna. Spotlight jerġa' jinxtal jekk Alla jrid bħallum 8 ijiem personalità oħra ħelwa fl-istudju tagħna. Nawguralek Renato, grazzi. Grazzi. Nieqfu hawnhekk, insemmilkom.